ચાજી બેચોર વાળું નગુ ગાંડું ગાંડા ગા રાખવી કે બહુ હૈલું નહીં खूब मेहनत वाके भैया चटली अढ़ी है तैने हैं पर हवार दारो उगे दारो हाथ में ने ता लगीन भैया नरू रमोज है रमोज हवे आ बेचोर वाळू नगुरियू बाजार में गावड़ा लीन फरतू होय बाजार में ऊभू ऊभू पकोड़ी खातू होय ने गाय विषे वातू करे चाहीन मान्य आवे भैया ए नगा नगा बेचराजी तारे बाजार में जाऊन पकोड़ियों खावी भैया उभे उभे ने वढियारी विषे वातू करवी जगत ना माने भैया हालनी तारीख में रिजल्ट जुए रिजल्ट आधी है तैने है तात्कालिक नु रिजल्ट है जो के जेठ महीनो है भैया हवे 5-10 तो सारी आवे એટલે ઘરની ચાકરીએ ભૈયા રાંડી રાંડનો છોકરો સારી રાખે આ તો વગડા ઉપર હે ભૈયા વગડા ઉપર પગના ભેચે વિરુંગા મિસલા વાગરના સટિયા ઉપર હે અઢી હે તૈણ હે હવે તું કાલ બપોરનું હું લે રામજી ઘર